Hello everyone, saya Alex. Hari ini nak kongsi pasal accounting software Q&A untuk anda faham ada apa pilihan yang ada. Okay. So yang nak kongsi ni Q&A accounting software. Kita boleh tengok harga dia, package apa yang dia ada. So sebenarnya sekarang accounting software kita ada satu ialah 100% cloud. So apa kelebihan 100% cloud ini? Anda tidak perlu ada software. So kita login pakai browser. Contohnya kita boleh login pakai Google Chrome, Internet Explorer, sekarang kita panggil Microsoft Edge, Firefox, semua pun boleh. Dan database you akan diletak di dalam Microsoft Azure Server. So antara yang top 10 punya cloud service provider owned by Microsoft. Lepas tu you boleh login pakai komputer, pakai tablet, pakai handphone, smartphone bukan handphone biasa Nokia 3310 tu tak boleh lah. So smartphone boleh. Dan anda perlu ada internet connection. So perlu ada internet baru boleh connect. Internet ni termasuk juga you punya Maxis, Digi, you mobile yang ada internet, semua boleh login. Dan boleh tambah user lah. So kalau kita tengok harga dia sangat murah. So contohnya special edition untuk 2 orang pakai, termasuk GL, AR, AP ni ialah customer dengan supplier. Lepas tu GST module ataupun SST module sekarang hanya perlu RM600 setahun. Kalau anda tak perlu ada inventory lah. Kalau anda ada stok. So kalau anda perlukan stok, okay, yang ini yang ada stok module hanya RM1,000 satu tahun. So tak sampai RM100 sebulan. So ini adalah 100% cloud. So apa beza cloud dengan yang tradisional? So cloud punya dari segi keselamatan dia ada firewall, antivirus, dan dia ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu punya support. Lepas tu kalau Windows base depends on the local lah. Kalau kerja lah, kalau tak kerja tak ada support. So dari segi hardware, software license, you tak perlu purchase, tak perlu software. So terus ada internet, terus boleh login. Walaupun you melancong ke luar negara, kalau hotel tu ada internet, ada business center, you pun boleh login. So kalau traditional Windows base, you kena beli software. Lepas tu you kena gantilah software tu. Kalau komputer you rosak, kena ganti yang baru. Okay. Lepas tu scalability, ini maksudnya boleh adjust lah. Kalau you sekarang bisnes kecil seorang pakai, lepas tu bisnes you makin besar 10 orang pakai pun boleh adjust. Lepas tu productivity, any internet location. So contohnya dalam MCO you kena kerja dari rumah, asalkan ada internet you boleh pakai. Tapi kalau Windows base punya tak boleh lah. You hanya boleh kerja ke office ataupun you guna software-software lain yang you connect ke office. Contohnya TeamViewer, UltraViewer dan lain-lain software yang you connect balik kepada office. Okay, ini adalah cloud accounting software. Kalau Windows base punya, bezanya utama ialah you tak perlu ada internet. So dia ada banyak package yang berlainan. Semurah-murah 848. Lepas tu kalau yang sangat high end punya sampailah berbelas-belas ribu pun ada. So ini adalah software Windows base. Tapi jangan pilih yang paling murah, pilih yang paling sesuai. Sebab yang paling murah ni dia tak ada SSD, tak ada stok, semua tak ada. Tapi kalau you business yang betul-betul sangat kecil, tak perlukan benda-benda tu, okey. Bukannya tak boleh, tapi pilih yang paling sesuai. Okey, ini contoh beza 3 jenis. Kita ada Special Plus, Special Edition dan Basic Edition. So untuk Windows base sahaja, bukan cloud punya. So package ini 1300. Kalau you nak letakkan you punya database di cloud hosting 1200. Kalau you nak login juga pakai handphone pun boleh. So
So software ini you boleh login kalau you pakai hybrid, you boleh login pakai Windows, you boleh login pakai handphone ataupun tablet. So untuk edition ini total cost kali pertama ialah 2,800, special plus ialah 3,300, basic edition ialah 4,300. Ini untuk satu user. So kalau you ada 2 orang bekerja, 3 orang bekerja perlu login, pakai kena tambah lah. Tapi ini add user, tambah user, maksudnya pada suatu masa yang sama berapa orang kena login. Kalau you ada 3 orang bekerja pun, kalau 3 shift, kita masih kira satu user. Sebab 3 shift yang berlainan, pada satu masa tertentu hanya satu orang masuk. So user ni bergantung kepada pada suatu masa tertentu berapa orang login. Itu ialah user. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsi. Terima kasih.